नमस्कार दर्शक बंधु, जय जगन्नाथ। आसंतु जानिबा किपरि रहिबो अगस्ट मास कुंभ राशि लोकंक पई। एही अगस्ट मास किपरि प्रभाव पकाइबो आपणक कैरियर, स्वास्थ्य, वैवाहिक जीवन, प्रेम संपर्क एवं पारिवारिक संपर्क रे ग्रह मानक गोचर किपरि फलाफल देबो आपणक एही मासरे। आमर एही संपूर्ण राशिफल आपणक जन्म राशि किंबा चंद्र राशि उपरे बेष्टित होईछि। ग्रह मानकर अवस्थिति एवं गोचर को अनुध्यान करी आपणक पई एही विस्तृत राशिफल प्रस्तुत करिछु। आसंतु जानिबा आपणक कैरियर एवं कार्यक्षेत्र रे अगस्ट मास किपरि फलाफल देबो। कैरियर दृष्टिकोणरू एही मास आपणक पई अनुकूल हेबाकु जाउछि। दशम घरर अधिपति मंगल चतुर्थ घरे बसी देवगुरु बृहस्पतिଙ୍କ सह दशम घर को दृष्टि देबे, जेउथिपई आपण कार्यक्षेत्र रे भल अवस्था देखिबे। तुमर एही अवधि मध्यरे कार्य करिबा पई आग्रह एवं उत्साह वृद्धि पाइबो, जहा फल रे कार्यक्षेत्र रे तुमर प्राधान्यता बढ़िबो एवं तुमर कार्य को प्रशंसित करा जिवो। तुमर वरिष्ठ अधिकारी माने मध्य तुम कार्य रे संतुष्ट रहिबे एवं तुमको कौनसी पुरस्कार देई पारंती। अगस्ट मास 26 तारिख रु मंगल पंचम घर को गोचर करिवे, जहा आपणक दशम घर ठारू अष्टम घर अटे। एही अवधि मध्यरे तुमे तुमर चाकरी बदलाइबारे सफल हेबे। जदि तुमे दीर्घ दिन धरी तुमर चाकरी बदलाइबाकु चाहुछंती, तेबे एही समय मध्यरे तुमे किछि सुजोग पाई परिबो, जेउथिपई तुमर सांप्रतिक चाकरी रे परिवर्तन हेबार संभावना रहिछि। एही परिवर्तन आपणक उन्नति पई हेबो, तेणु एहाकु दुई हस्तरे ग्रहण करिबाकु चेष्टा करंतु। मास आरंभ रे सूर्य षष्ठ घरे रहिबे, जेउथिपई सरकारी क्षेत्ररु चाकरीर सुजोग मध्य उपलब्ध होई पारे। जदि आपण सरकारी चाकरी पई चेष्टा करूचंती, तेबे आपण सफलता पाइबे एवं जदि पूर्वरु सरकारी सेवारे अछंती, तेबे एहा अधिक लाभदायक समय हेबाकु जाउछि। मासर आरंभ व्यवसायीଙ୍କ ପାଇଁ बहुत भल फलाफल देबो। उभय शुक्र एवं बुध सप्तम घरे रहिबे एवं आपणकर राशिर अधिपति शनि तांको उपरे दृष्टि रखिबे एवं चतुर्थ घरे बसिथिबा मंगल मध्य सेमानको दृष्टि देबे। व्यवसाय रे किछि नूतन संयोग देखा देबो एवं किछि नूतन लोकंक सह संपर्क स्थापन हेबो, जहा आपणक व्यवसाय रे लाभ एवं अग्रगति आनिबो। अगस्ट मास 16 तारिख परे सूर्य मध्य सप्तम घरे प्रवेश करिवे एवं तुमर व्यवसाय को संपूर्ण प्रगतिर पथरे आगको बढ़ाइबे, जेउथिपई तुमे भल सफलता पाइबो। आसंतु जानिबा अर्थनैतिक क्षेत्र रे अगस्ट मास किपरि फलाफल देबो। जदि आमे तुमर आर्थिक स्थिति को देखिबा, तेबे एही मास आर्थिक दृष्टिकोणरू तुमको मध्यम फलाफल देबो। द्वितीय घरे राहुंक उपस्थिति हेतु टंका संचय करिबारे किछि असुविधा होई पारे। एही अवधि मध्यरे तुमे तुम टंका को केउ बाटे विनियोग करिबो, कौन कले लाभ हेबो, कौन कले क्षति हेबो ताहा बुझी पारिबो नाही। एही द्वंद्व मध्यरे तुमर टंका सब खर्च होई जाई पारे। सूर्य षष्ठ घरे रहिबा फलरे तांकर दृष्टि तुमर द्वादश घर उपरे रहिबो, जहा तुमर अधिक खर्च कराइबो। किंतु मंगल तुमर चतुर्थ घरे बसी एकादश घर को दृष्टि देबे, जेउथिपई आपणक आय रे वृद्धि घटिबो एवं तुमे खुशी हबो जे तुमर आय तुमर खर्च ठारू अधिक हेबो। आपणक दैनंदिन आय रे वृद्धि हेबार यथेष्ट संभावना रहिछि। किंतु मासर द्वितीयार्धरे विशेष करी शेष सप्ताहटी रे आपणक पई एक चैलेंजर समय हेबाकु जाउछि। एही अवधि रे खर्च रे एक बृहत वृद्धि घटिबो, जहा आपणकर आर्थिक स्थिति को हलाई पारे। तेणु आपणकर खर्च को किपरि नियंत्रण करा जिवो से विषय रे आगुआ चिंता करिबाकु पड़िबो, जहा द्वारा आपणकर आर्थिक अवस्था खराब न हेबो एवं आपण भल जीवन यापन करि परिबे। कौनसी नूतन विनियोग पाई एही समय ठीक नाही, तेणु सावधान रुहंतु। आसंतु जानिबा अगस्ट मासरे किपरि रहइबा आपणक स्वास्थ्य। स्वास्थ्य दृष्टिकोणरू एही मासरे आपणक स्वास्थ्य उपरे विशेष ध्यान देबाकु पड़िबो।
ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ରାହୁ ଏବଂ ଅଷ୍ଟମ ଘରେ କେତୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇବା ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ କେତେଥର ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ତୁମର ଅସାବଧାନତା ଏବଂ ଉଦାସୀନତା କିମ୍ବା ସମୟ ସମୟରେ ନ ଖାଇବା ତୁମର କ୍ଷତି କରିପାରେ। ବାସି ଖାଦ୍ୟ ପେଟଜନିତ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ତୁମର ଛୋଟ ଛୋଟ ସାବଧାନତା ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଷଷ୍ଠ ଘରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରହିବା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ରୋଗ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେବ। ତେବେ ଅଗଷ୍ଟ 16 ତାରିଖରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଷଷ୍ଠ ଘରୁ ସପ୍ତମ ଘରକୁ ଗୋଚର କରିବେ ଏବଂ ଅଗଷ୍ଟ 22 ତାରିଖରେ ବୁଧ ଷଷ୍ଠ ଘରକୁ ଫେରିବେ ଏବଂ ଅଗଷ୍ଟ 25 ତାରିଖରେ ଶୁକ୍ର ଅଷ୍ଟମ ଘରକୁ ଯିବେ। ମଙ୍ଗଳ ପଞ୍ଚମ ଘରେ ରହିବେ। ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଏହି ଅବସ୍ଥାନ ଆପଣଙ୍କର ପେଟ ରୋଗ ଏବଂ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ସମସ୍ୟା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ାଇବ। ତେଣୁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଚିକିତ୍ସା କରାନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପ୍ରେମ ଏବଂ ବିବାହ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ କିପରି ଫଳାଫଳ ଦେବ। ଯଦି ଆମେ ତୁମର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁ, ତେବେ ଏହି ମାସ ତୁମର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁକୂଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତୁମେ ତୁମର ପ୍ରିୟଙ୍କ ସହିତ ଅତି ନିକଟତର ରହିବ ଏବଂ ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏହି ମାସ ତୁମ ପାଇଁ ରୋମାନ୍ସରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ପରସ୍ପରକୁ ବହୁତ ପ୍ରେମ କରିବେ। ତୁମର ପ୍ରିୟଙ୍କ ସହିତ ତୁମର ବିବାହ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ତୁମକୁ ବହୁତ ଖୁସି କରିବ। ଏହିପରି ଏହି ମାସ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସୁଖ ଦେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଚମ ଘରର ଅଧିପତି ବୁଧ 22 ଅଗଷ୍ଟରେ ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଅବସ୍ଥାରେ କର୍କଟ ରାଶିକୁ ଫେରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ତେଣୁ ତୁମର ବକ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଅଧିକ କଥା ହେବା ତୁମର କ୍ଷତି ଘଟାଇପାରେ। ତେଣୁ ସର୍ବନିମ୍ନ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ଶନି ନିଜ ରାଶିରେ ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସପ୍ତମ ଘର ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ବିବାହିତ ଜୀବନରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଆଣିପାରେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ କଥାରେ ଆପଣଙ୍କ କଠୋର ଆଚରଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କୁ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ମାସର ଆରମ୍ଭରେ ଶୁକ୍ର ଏବଂ ବୁଧ ସପ୍ତମ ଘରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତୁମର ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରେମ ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତିର ଅନୁଭବ ହେବ। ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ସପ୍ତମ ଘରେ ରହିବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କିମ୍ବା ଝଗଡ଼ାର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, ଯାହାକୁ ତୁମକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଗଷ୍ଟ 22 ତାରିଖରେ ବୁଧ ଷଷ୍ଠ ଘରକୁ ଯିବେ, ଅଗଷ୍ଟ 25 ତାରିଖରେ ଶୁକ୍ର ଅଷ୍ଟମ ଘରକୁ ଯିବେ ଏବଂ ଅଗଷ୍ଟ 26 ତାରିଖରେ ମଙ୍ଗଳ ପଞ୍ଚମ ଘରକୁ ଯିବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଉତ୍ଥାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ତେଣୁ ଏହି ମାସରେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ କିପରି ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ। ଏହି ମାସଟି ପରିବାରର କିଛି ଉତ୍ଥାନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୃହର ଅଧିପତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ସହ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପରିବାରର ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ଏଥିରେ ପାରସ୍ପରିକ ପ୍ରେମ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱର ଭାବନା ରହିବ। ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ସହନଶୀଳତା କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଇବେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଏକ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପତ୍ତି କିଣିବାରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ପାଇବେ, ଯାହା ପରିବାରର ଆୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ଏବଂ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ସୁଖର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ରାହୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ହେତୁ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ କାହାକୁ ସବୁକିଛି କହିବା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
चतुर्थ घरर अधिपति शुक्र सप्तम घरे उपस्थित रहिबे, जेउथिपाई पारिवारिक जीवन रे आपणक जीवनसाथी भूमिका अत्यंत गुरुत्वपूर्ण हेबो एवं से खुशी हेबे, जेउथिपाई परिवारर परिवेश मध्य सकारात्मक रहिबो एवं परिवार रे सुख हेबो। अगस्ट मास 26 तारिख रे मंगल पंचम घर को गोचर करिवे, जहा फल रे पारिवारिक जीवन रे आहुरी सुख बढ़िबो। तुमे तुमर पिलामानंक किछि समस्या विषय चिंतित रहिबो। तुमर भाई और भौणी मानंक सहित तुमर संपर्क मजबूत हेबो, सेमाने तुमर खुशीर कारण होई पारंती। तुमको आवश्यक स्थले साहाय्य करिवे एवं तुम कामरे सफलता पाइबारे तुम सहित ठिया हेबार देखा जिवो। एहा आपनकु अधिक आत्मविश्वासी करिवो, जहा आपनक कार्य रे सफलता आनिबो। एही भली दैनिक पंचांग, दैनिक राशिफल एवं मासिक राशिफल पाई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु। धन्यवाद।